हिरला मारांग ग्रुप तेहन यूट्यूब रे से इंस्टाग्राम रे तेहन मिटा वीडियो नेल केदा आही हाड़ा गे उनी हर पे नेले कान तबना नुई हड़ा ᱧᱩᱛᱩᱢ ठिकाना जुदी पे बड़ाय ताया एंड खान आपन कमेंट बॉक्स रे लाई तबन नुई अब सान्ताड़ को चेतान आडी बड़ी कथाय रोड़ा कदा नुई मेने कदा जे सान्ताड़ को दो जे सेता डागरी मोज पोचा को जमा नुकु को जम कोआ ताले अब सान्ताड़ जाति चेतान ओका लेका कुरुचि पर मंतव्य रोड़ा कदा ओनाते अब सान्ताड़ जाति को से सान्ताड़ सानाम सान्ताड़ को नुई हर चेतान अब जाते सरकार पुलिस प्रशासन को अरेस्ट में और नोना विचार नुया हुई तायमा और विचार फांसी हुई तायमा चेदा आम मिटन जाति चेतान नोंकान कुरुचि मंतव्य बड़ी भाषाते चेदा आम नोंकान जाति चेताने आक्रमण अद मा एडेखान नोआ जहां को पे बड़ाय खान नुया ᱧᱩᱛᱩᱢ और फुल एड्रेस नोआ कमेंट रे लाई तबना नुई जाते नोना शास्ति ᱧᱟᱢᱟ नोआ सानाम को अब आवाज बन राखाबा আপনারা এই মানুষটাকে দেখছেন কেউ যদি এর এই মানুষটির পুরো অ্যাড্রেস নাম ঠিকানা যদি জানা থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই মানুষটি আমাদের সাঁওতাল জাতিকে কুরুচি মন্তব্য করে বিশাল বড় ভাবছে নাকি এই আমাদের এই ভারতবর্ষে আমরা সাঁওতাল কিভাবে আমরা ইংরেজদেরকে এই ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছি সেটা আমরা জানি এই সাঁওতালরা জানে আর আজকে এই মানুষটি আমাদের সাঁওতালদের উপর কেমন একটা কুরুচি মন্তব্য করেছে এই মানুষটি বলেছে যে সাঁওতালরা কুত্তা গুরু মোষ পচাগুলো খায় এই কুরুচির মন্তব্যর প্রতিবাদে আমরা সোচ্চার হচ্ছি যেন এই মানুষটিকে ইমিডিয়েটলি পুলিশ প্রশাসন আরেস্ট করে এবং একে যেহেতু একটি জাতির উপর কুরুচি মন্তব্য করেছেন তাই এর উপযুক্ত শাস্তি হয়।